ही आरती होई। आरतीनंतर दर्शनास प्रारंभ होई। अब शिरडी माझे पंढरपुर यह आरती होगी। आरती के बाद दर्शन कतार शुरू होगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम। उद्बुद्ध समाग्ने प्रतिजाग्रे हितवमिष्टापूर्ते सद्गो सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा जजमानश्च सीदत इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य वाग्गुसूरे स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत जतों व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य जुज्याः सखा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि साज्जञ्जवर्ति संयुक्तं वन्दिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण नैवेद्यं निवेदयामि। चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रं प्रोक्षयेत्। सत्यन्वरदेन परिघिञ्जामि धेनुमुद्रयाम् अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रया ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि तथा च मङ्गलारार्तिकदीपं दर्शयामि। शिरडी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
साईराम. श्री साईबाबांच्या दरबारात आपले सहर्ष स्वागत आहे. एक महत्वाची सूचना. समाधी मंदिरात दर्शनाला जाताना आपापले मोबाईल फोन्स आणि कॅमेरा स्वतः बरोबर न ठेवता कृपया संस्थांच्या लॉकरमध्येच जमा करावे. तसेच गर्दीमध्ये प्रत्येकाने आपले स्वतःचे खिसा, पाकिट, पैसे आणि इतर चीजवस्तूंकडे व्यवस्थित लक्ष द्यावे. विशेषतः स्त्रियांनी आपापली छोटी मुलं आणि दागिने काळजीपूर्वक सांभाळावी. श्री साईबाबांची कृपा आपल्यावर सदैव आहेच. धन्यवाद.